এটা গোটে পুরা यूनिक पीस टे अछि এটা স্টক আউট হয়ে যাইছিল আমার পাখে আর নিউ ডিজাইন রে আসি যে পুরা পাটো ভলিয়া হি শাইনিং আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বাহার বহুত সুন্দর কালেকশন এইটা আর পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে আছে এটা শাড়ীর প্রাইস কেতে কমি যাইছে ড্রয়িং কলা লাহান হইছে হাতে হেলে বি কমফর্টেবল লাগবা আর বহুত সুন্দর লাগবা পুরা আঁচল বহুত সুন্দর গর্জিয়াস লাগুছে আপন মান তো প্রিভিয়াস ভিডিও রে বহুত সারা কমেন্ট আর বহুত সারা ভাল পাইবা হি দেইছিলে। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे जो संबलपुर श्री शंकर हैंडलूम के पहला समस्त को जुहार जय मां समलेई श्री शंकर हैंडलूम को आपण मान को पुणी थर स्वागत करूछु। हमर जगहटा होचे संबलपुर बड़बजार समले मंदिर पटे आसले 200 मीटर पड़वा आ खेतराजपुर पटे आसले हाफ किलोमीटर आपण मान तो प्रीवियस वीडियो रे बहुत सारा कमेंट आ बहुत सारा भल पाइबा ही देथिले आ बहुत सारा ही स्टॉक आउट ही जाइतला इटा फिर न्यू कलेक्शन मान आसी जाइचे आमे देखमा कम रेंज नु देखि कि टिके अधिका रेंज त देखमा कॉटन ऊपर देखमा टिके आज कॉटन रो वैरायटी बेसी अछि ठीक अछि। चलो वीडियो को स्टार्ट करबा। देखन फर्स्ट कलेक्शन रे एटा देखो आसी जाइছে पूरा अफोर्डेबल प्राइस रे ही आसी जेबा देखन नुवा कलेक्शन ना पूरा न्यू कलेक्शन रे मात्र 1200 टका देखो 1200 टका रे मात्र 1200 टका देखो आई तार आंचल टिके देखि हम देखन एटा हो जे तार आंचलटा देखो मस्त अछि आई तेरे ब्लाउज पीस नहीं आसे ना इधर ब्लाउज पीस ना आसे आई तार कलर ऑप्शन मिली जिबा हां इधर कलर ऑप्शन मान ही मिली जिबा देखन देखो नहीं तार कलर ऑप्शन हमें टिके देखि देमा देखो एटा बहुत सारा कलर आसी जे देखन देखो रेड कलर दा तार जेते पीस कहले भी मिली जिबा एटा एटा उडे देखन न्यू कलर न्यू डिजाइन न्यू पैटर्न अछि देखन एटा उटे आसीला एटा से डबल बॉर्डर अछि देखन जेंटा कीटा हमर पाके यदि संगे संगे आछे हमें एटा बिल ही नाही बनै एटा देखाउ जो देखन एटा जेन माने व्हाट्सएप करबे हमको हमें तार फुल फोटो दे देमु आ एतार प्राइस भी कहि देमु ने ब्लाउज पीस नाही न एतार ब्लाउज पीस नहीं आसबा एटा संगे संगे आसीतला तो बिल बनै नाही पालनु देखन एटा कलर मान देखन एतार डबल बॉर्डर अछि देखन सब आसी होची सेटा थिला देखन मेहंदी कलर ऊपर एटा रेड कलर ऊपर एटा पर्पल कलर रे देखन बहुत सारा कलर ऑप्शन अछि एटा आ उटे आसीला एटा ग्रे कलर रे देखन कलर ऑप्शन रे भी एटा आसी जाउची एटा जहा के दरकार मेसेज की कॉल गले आपन को प्राइस ता कोहा हेबा एटा गोटे देखन एटा लाइनिंग अछि देखन माछो बॉर्डर अछि आ डबल बॉर्डर अछि देखन एटा लाइनिंग ऊपर अछि सेटा प्लेन रे थिला देखन एटा गोटे डिजाइन देखन तार बाद या पतंगी एटा सिंगल बॉर्डर रे अछि ना हां माछो बॉर्डर सिंगल बॉर्डर रे अछि एटा आई तार आंचल दा हमें देखि हम देखन आंचल अछि एटा हो तार आंचल दा देखन आ एटा फुल बॉडी एटा के जदी मेसेज करबे बोले भी हमें तार प्राइस ता कहि देमु हमें एटा भी मेसेज कले कि कॉल कले प्राइस ता कोहा हेबा आ सब एफोर्डेबल प्राइस लागि जेबा ना सब एफोर्डेबल प्राइस लागि बाजिबे देखो प्राइस कोहा ना बार एटा नै जे एटा बेसी प्राइस अछि आपण माने कॉल करून आपण को बहुत सस्ता लागि जेबा एटा उठे आसीला तार बाद देखो कलर ऑप्शन रे कलर ऑप्शन रे अछि देखो एटा जेनटा ने भी पूरा कम प्राइस रे आपण को होलसेल प्राइस रे मिली जाउचे एटा भी बहुत सारा कलर अछि देखो मेहंदी कलर उठे एटा मेहंदी कलर रे आसी जाउचे आ उठे एटा लाइनिंग रे उठे अछि देखो बहुत सुंदर कलेक्शन रे देखो लाइनिंग ऊपर भी एटा आसी जाउचे एटा बहुत सारा हम स्टॉक आउट हो जाइतिला फेर गे आसी जे देखे दउजु देखो एटा अछि मात्र 1500 टका देखो 1500 टका रे मात्र 1500 टका देखो एटा ग्रीन एटा रेड कलर रे एटा ग्रीन रे थिला एटा स्काई कलर ब्लू कलर नेले भी आपण मानकु मात्र 1500 टका लाबा देखो 1500 टका रे कलर ऑप्शन माने भी सब थी आसी जाउछ एटा गोटे कॉफी कलर एटा देखो एटा जन देखैथिला हमें एटा गोटे चौड़ा बॉर्डर रे गोटे अछि देखो पूरा एटा से काणी बॉर्डर रे अछि ने हां आ एटा होछि देखो फुल बॉडी रे भी एंदा बूटी डिजाइन अछि आ तार एटा पिनले भी कंफर्टेबल लागबा और बहुत सुंदर लागबा देखो व्यवहार देबा लागि कि बिहागरिया कलेक्शन लागि बहुत सुंदर अछि एटार प्राइस भी अफोर्डेबल अछि हमें एटा संगे संगे आसी दिबारु हमें बिल बने नै पालनु एटा देखो एटा होछि फुल बॉडीटा देखो हमको जदी व्हाट्सएप करबे कि कॉल करबे लेबे एटार प्राइस कहि दमु एटा देखो नेक्स्ट कलेक्शन एटा डबल बॉर्डर ऊपर हां डबल बॉर्डर ऊपर एटा आसी छै एटा गोटे देखो एटा डबल भी मिली जाउछि हां एटा जत्ते पीस कहले मिली जिबा एटा गोटे रेड कलर रे देखो एटा भी कलर ऑप्शन अछि देखो कलर ऑप्शन माने आसी जाउछि देखो एटा डबल पीस भी सब थी आसी जाउछि हमर संबलपुरी एटा डल डिजाइन रे अछि ना हां आइतर आंचल रे एटा हो जे तार आंचल दा देखो आंचल आइतर फुल इने ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि देखो
এটার ফুল বডিটা টিকে এটার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইসটা কানা রহুছে দেখুন এটার কপড়া भी कितने बढ़िया अछि যে পুরা মস্ত আছে এটার যেটা নেবে এটা এটা 2300 হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন দেখুন এটা তার কলর অপশন রে দেখুন সরি 2200 টাকা এটা দেখুন এটা 2200 টাকা 2200 টাকা রে যেটা তার নেলে কলর 2200 টাকা লাগবে দেখুন এটার কলর চার্ট রে দেখুন যেটা এটা নেবে পার্পল গ্রিন আচ্ছা এটা ওটা দেখুন মেহেন্দি কলর রে আছে দেখুন এটা ওটা নোয়া কলর রে আসিছে দেখুন ই কলরটা তো আপন মানে দেখিবে এটা নোয়া কলর রে নিউ কলর রে আছে দেখুন মাত্র 2200 টাকা দেখুন যেটা নেলে 2200 টাকা 2200 টাকা হ্যাঁ উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ পিস সাইয়ে 2200 আপন মানে এটা মার্কেট রে দেখিবে এটার প্রাইস কেতে আছে সিওর ইনো अधिका ইতার ই প্রাইস রু 500 টাকা সিওর अधिका পড়ছি বক্স প্যাটার্ন উপরে বক্স প্যাটার্ন উপরে আছে দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন রে আর মোটা কালার রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে না দেখুন এটা সফটটা ডিজাইন আঁচল আছে মাত্র 2600 টাকা দেখুন বডি এটা 2400 টাকা মাত্র 2600 টাকা দেখুন দেখুন, এটা লাইট 2400 কলর গুলো আছে এগুলো ডিপ কলর আছে দেখুন দুইটা কালার আসি যাচ্ছে দুইটা কলর আছে মাত্র 2600 টাকা দেখুন যেটা নেলে এটা 2600 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা খান ডিজাইন ওটা আছে দেখুন মাত্র 3000 টাকা দেখুন এটা 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা দেখুন দেখুন 3000 টাকা রে আসি যাবা এটা ওটা এটা তো সে হাই প্রাইস র শাইনিং আউছে না হ্যাঁ আপন জানি না পারন বহুত সুন্দর কালেকশন এইটা আর পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে আছে এটা প্রাইস भी बहुत কম লাগবা আপন মানে খালি থরে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা কানা রহুছে তার প্রাইসটা মাত্র 3400 টাকা দেখুন 3400 টাকা এই ওটা পরে ভাড়া ডিজাইন রে আসি গলা দেখুন মাত্র 3400 এটা भी 3400 টাকা নেক্সট কালেকশন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3100 টাকা দেখুন এটা 3100 হ্যাঁ দেখুন ফুল ফটো মাগবে বলে দেই দেমা এটা ওটা কালার অপশন আছে দেখুন এটা ওটা কালার 3100 পিচ কালার বহুত সুন্দর কালেকশন এইটা দেখুন এটা সিঙ্গেল পিস মান আছে যেন মানে আগো বুকিং করবে তাহাকু দিয়া দিবা দেখুন 3100 প্রাইস भी बहुत কম কম লাগুছি আপন মানে থরে খালি জলদি জলদি ভিজিট করো দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কালার চার্ট রে আছে লা যেনটা এটা তিনটা কালার আছে যেনটা বি নেলে আপনাଙ୍କୁ 3100 হি লাগবা তার বাদ নেক্সট এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা ওটা আসিলা মাত্র 2600 টাকা 2600 টাকা মাত্র 2600 টাকা দেখুন কালার भी মস্ত আছে পুরা হ্যাঁ পুরা ইউনিক লাগবা এটা ওটা কালেকশন দেখুন তার বাদ দেখিও এটা ওটা আইটা भी দেখুন অরেঞ্জ সুন্দর আছে লাগুছে বঢ়িয়া আছে পুরা পুরা ডিজাইনার শাড়ি লাহান লাগুছে মাত্র 3400 টাকা দেখুন কম প্রাইস রে পুরা ডিজাইনার শাড়ি রে এটা ওটা দেখুন তার কালার অপশন আছে এটা দেখুন মাত্র 3400 সেম 3400 টাকা রে এটা আপন মানকু মিলি যাউছে সবটা ডিজাইন উপরে সবটা ডিজাইন এটা স্টক আউট হয়ে গিয়েছিল আমার পাখে আর নিউ ডিজাইন রে আসি এটা এটা বর্ডারটা দেখুন কিতে বঢ়িয়া আছে সিঙ্গেল বর্ডার আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার বলিয়া মাত্র 3000 টাকা দেখুন 3000 টাকা রে মাত্র 3000 টাকা এটা উঠে আসলে এটা টিকে লাগি লাগি সবটা আছে এটা টিকে ছড়া ছড়া আছে ছড়া ছড়া আছে আইতার भी বর্ডারটা টিকে ডিজাইন নাই এটার প্রাইস টিকে কম আছে মাত্র মাত্র 2700 টাকা দেখুন এটা 2700 এটা 3000 টাকা রে আসি যাচ্ছে কলর চার্ট রে আছে দেখো এটা কলর অপশন রে আসি গলা এটা টিকে ব্লু কলর উপরে ଥିଲା এটা রেড উপরে আছে আর সেম 2700 টাকা যেটা নেবে এটা 2700 টাকা রে আসি যাচ্ছে রেড কলর কম্বিনেশন রে আছে দেখুন আর এটার আঁচলটা দেখি এটার আঁচলটা দেখি দাও মেরুন কালার রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখো এটার প্রাইস কানা রহবা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3200 টাকা দেখুন এটা 3200 টাকা রে মাত্র 3200 টাকা কপড়া কোয়ালিটি পুরা বহুত সফট আছে মাত্র 120 সুতারে এটা তৈরি হচ্ছে বহুত স্টক আউট হয়ে যাইছে আমার পাখে ফের ঘাই আসি যাইছে দেখুন মাত্র 3400 টাকা দেখুন 3400 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে কিন্তু আঁচল দেখানে আপন মানে ফুল ফটো মাগবে আপনଙ୍କୁ মিলি যাবা এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি এলা তার বাদ মাত্র 3500 টাকা দেখুন 3500 পুরা ফাইন সুতারে কাম হিছে না ছোট ছোট লাইন মিলন ডিজাইন আছে এটার প্রাইস भी মাত্র 3400 টাকা দেখুন 3400 টাকা রে 3400 টাকা দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন রে পুরা এটার কালার কম্বিনেশন বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন এটার প্রাইস भी হচ্ছে মাত্র 4100 টাকা দেখুন 4100 টাকা রে মাত্র 4100 টাকা দেখুন দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন রে দেখুন দেখুন শাড়ির প্রাইস কেতে কমে যাইছে যেতে জলদি হচ্ছে খালি টিকে বুকিং করে নেবে এটার কালার কম্বিনেশন গেন্দা লাগুছে দেখুন মাত্র 3100 টাকা দেখুন 3100 টাকা রে মাত্র 3100 টাকা লাগা যাহার भी বিবাহ আছে টিকে জলদি জলদি বুকিং করুন কেন কি এটা মানে আউট আটকে আউরি প্রাইস বড়ি যাবা মাত্র 2900 টাকা দেখুন এটা 2900 টাকা রে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন মাত্র 3100 টাকা দেখুন এটা भी 3100 টাকা রে আসি যাচ্ছে পার্পল আর কফি কালার কফি কালার কম্বিনেশন কেনতা লাগুছে দেখুন কালার কম্বিনেশন
बहुत ही सुंदर लागुचे देखो मात्र 3100 टका 3100 इधर आंचल टिके देखि देमा हां 3100 टका रे देखुन गोटे जोड़े देखि देमा हां बाकी जेना फोटो मारले मिली जिबा देखो इटा होजे तार आंचल आंचल्स भी पूरा गॉर्जियस लागबा देखो एटा होजे फुल बॉडी टा देखो मात्र 3100 टका देखो इधर बॉर्डर देखो ओटा पूरा तीनटा कलर रे अच्छे देखो ब्लू रेड रे अच्छे तीनटा धड़ी रे अच्छे देखो तीनटा धड़ी आ पूरा इटा शाइनिंग कलर पूरा शाइनिंग हेबा फुल बॉडी रे भी लाइनिंग इटा सब अच्छे हां एटा होचे तार आंचलटा देखो आंचलटा देखो पूरा झुटी काम रे पूरा गॉर्जियस लागुचे इतार ब्लाउज पीस देखि दो ब्लाउज पीस आसीबा पूरा स्टैंडर्ड रे अच्छे आइता होचे फुल बॉडी इटा होचे तार फुल बॉडी टा देखो आइता प्राइस टा मात्र 6300 टका देखो 6300 टका रे इटा आसी जाउचे कलर कॉम्बिनेशन आउ इटा गोटे देखो बम्काई पैटर्न रे अच्छे देखो बहुत सुंदर साड़ी रे इटा देखो आइता आंचल हम टिके देखि देमा हां एते टिके सब आंचल देखि देमा जिंदा नुआ आइसे आइता तार आंचल देखो कितनी सुंदर काम हिचे जे पूरा तार आंचल देखो बम्काई काम रे अच्छे इटा हो जे ग्रे कलर तार ब्लाउज पीस पूरा हीरोइन मार्का साड़ी रहन लागु जे इटा आइता प्राइस टा पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे अछि मात्र 4900 टका देखो 4900 टका रे इटा देखो टेराकोटा रे अछि सिंगल बॉर्डर अछि देखो इतार प्राइस भी जदी कहबे बोले हमें बतै दमा मेरून रेड रो कॉम्बिनेशन अछि आ इतार आंचल देखो आंचल जति गॉर्जियस लागु जे तार बॉडी टा भी हेंती ही गॉर्जियस लागु जे देखो इटा हो जे तार बॉडी टा देखो आइता प्राइस टा मात्र 3500 टका देखो 3500 टका रे आसी जाउचे नुआ आइसी स्टॉक आउट जेसी हमर पाके ए देखो इटा हो जे स्काई और ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन रो अछि देखो आंचल जा देखियो इने ब्लाउज पीस ही बाजी पड़बा ब्लू कलर आइता फुल बॉडी के देखिमा इटा हो जे तार फुल बॉडी रे चौड़े डिजाइन रे अछि ना हां मोइरो टाइप पूरा यूनिक लागबा मात्र एफोर्डेबल प्राइस रे अछि इटा मात्र 4300 टका देखो 4300 टका रे इटा मिली जाउचे येलो आ कॉफी रो कॉम्बिनेशन रो अछि इटा येलो कॉफी इधर आंचल देखि दो आंचल देखले पूरा दिल खुश हो जिवे इटा होचे तार आंचलटा पूरा झुटी काम रे अछि बॉडीटा देखो मात्र 5800 टका देखो 5800 टका रे आसी जाउचे इटा देखो ग्रीन कलर आउ ए बेबी पिंक कलर रो कॉम्बिनेशन रो अछि इटा देखो आ इटा स्टार सप्ता डिजाइन भी अछि ने स्टार सप्ता रे अछि इटा होचे आंचल होचे फुल बॉडी इटा होचे तार फुल बॉडी टा देखो आइता प्राइस टा काना तार प्राइस टा होचे मात्र 5300 टका देखो 5300 टका रे इटा आसी जाउचे इटा देखो लक्ष्मी पहा गुडे अछि देखो लक्ष्मी पहा चिन्ह रे अछि इटा इधर बॉर्डर देखो पूरा यूनिक लागबा ब्लू कलर रो आ आंचल टा में ठीक देखते माने आंचल भी पूरा गॉर्जियस लागबा लक्ष्मी पाद डिजाइन रे अछि ना बॉडी टा देखो आइता प्राइस टा काना रहउचे इधर प्राइस टा होचे मात्र 4400 टका देखो 4400 टका रे इटा आसी जाउचे मयूर पैटर्न रे अछि इटा पूरा यूनिक लागबा इटा मयूर हाथी डिजाइन रे अछि ना आइता इटा देखो आंचलटा देखो बहुत सुंदर काम रे अछि देखो शंख पैटर्न रे अछि इटा होचे देखो फुल बॉडी टा फुल बॉडी टा देखो आइता प्राइस टा 4900 टका देखो 4900 मात्र 4900 टका देखो ई कलेक्शन देखो एंदा कलर कॉम्बिनेशन काहे ना देखि दिबे देखो पूरा यूनिक लागबा पूरा शाइनिंग आछे पार्ट भलिया आ फुल बॉडी टा टिके देखि माने आंचल टा पहला देखि मा इटा देखो इटा हो जे तार आंचल टा इटा हो जे तार फुल बॉडी टा देखो आइता प्राइस टा मात्र 4700 टका देखो 4700 टका रे आसी जाउचे कलर कॉम्बिनेशन केदा लागु जे पूरा न्यू कलर न्यू प्राइस न्यू कलेक्शन आसी जे देखो आ पूरा छोट छोट काम भी हिचे ना जेन मन को छोट छोट काम भल लागसी तांको लागि इटा देखो आइता आंचल टा देखो आंचल टा देखो आंचल भी पूरा गॉर्जियस लागु जे देखो हां ने ब्लाउज पीस भारी पड़बा इटा हो जे तार फुल बॉडी टा प्राइस टा मात्र 4700 टका देखो 4700 टका रे आसी एउडे देखो बम्के पैटर्न रे अछि एटा इटा भी बम्के पैटर्न रे आसीला पेरी पेरी टाइप रे अछि देखो आ इता देखो जहा कि नवा कलेक्शन दरकार आपण माने थरे श्री शंकर हैंडलूम के विजिट करो देखो एटा हो जे तार आंचल टा इटा हो जे तार फुल बॉडी टा अछि देखो आइता प्राइस काना रहउचे इतार प्राइस होचे मात्र 5100 टका देखो 5100 टका रे आसी जाउचे इरे ओटे देखो सीनरी डिजाइन पूरा अछि सीनरी डिजाइन अछि देखो इतार कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लागबा हां आइता देखिरा मा में आंचलटा देखो आंचलटा पूरा मेहंदी कलर रे अछि आ फुल बॉडी इटा फुल बॉडी टा देखियो आइता प्राइस काना रहउचे इतार प्राइस होचे मात्र 5600 टका देखो 5600 टका रे आसी जाउचे इटा मेहंदी कलर देखिले इटा उटा रेड कलर रे देखनो रेड आ कॉफी कलर इटा मेहंदी कलर रे मेरून रो कॉम्बिनेशन एटा रेड आ कॉफी रे कॉम्बिनेशन देखो सेम प्राइस रहबा ना 5600 टका
डबल बॉर्डर अच्छे सफ्टवेयर डिजाइन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रो अच्छे एतार प्राइस होची मात्र 6000 टका देखो 6000 टंका रे यदि फुल फोटो मांगबे बोले दे देमा सुमति कलर रे अछि हां सुमति रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि आ गोटे कलर देखि दम देखुन कलर ऑप्शन ता तीनटा आसी जाउछे एरा गोटे भी देखुन केते बढ़िया लागुछे टी ब्लू कलर आ गोटे ब्लू कलर ब्लू कलर अछि देखो आ तार प्राइस माने करा मात्र 3800 टका देखो जेना नेला 3800 टका रे मिली जाउछे मेहंदी कलर रो कॉम्बिनेशन अछि देखुन नटकी डिजाइन अछि एटा इधर बॉर्डर देखुन रुद्राक्ष बॉर्डर अछि आ तार आंचल हम टिके देखि दमा देखो एटा होछे आंचल एटा होजे तार आंचलटा देखुन होछे फुल बॉडी एटा होजे तार फुल बॉडी आ तार प्राइस काना रहउछे 6300 टका देखुन 6300 टका रे आसी जाउछे एटा गोटे देखुन एटा गोटे मस्त डिजाइन रे अछि जहा की लाइट कलर पसंद तार संगे सफ्टा डिजाइन पैटर्न अछि एटा पिन्नी के ऑफिस पर जाई परबे कि पूजा पाठ करले भी चलबा एटा होछे आंचलटा एटा होछे तार आंचलटा एटा होछे फुल बॉडी एटा होछे तार फुल बॉडीटा एटा प्राइस काना मात्र 5800 टका देखुन 5800 टका रे आसी जाउछे एटा उठे आसी होला देखुन एटा 6 बॉर्डर रे अछि देखुन एतार प्राइस होजे मात्र 7000 टका देखुन एटा 7000 टका मात्र 7000 टका एतार फुल फोटो मांगले दे देमा एटा उठे सफ्टा डिजाइन रे ना बॉक्स पैटर्न ऊपर बॉक्स पैटर्न रे अछि देखुन एटा देखुन एतार बॉर्डर देखुन पूरा यूनिक लागबा सफ्टा पर रे अछि एतार आंचलटा की हम देखि दमा ठीक देखमा देखुन एतार आंचल एटा होछे पूरा से पाटो डिजाइन आंचल दिसे ना हां पाटो डिजाइन पूरा पाटो भलिया ही शाइनिंग आछे हां एटा होछे तार बॉडीटा फुल बॉडी रे आइता प्राइसटा मात्र 7100 टका देखुन 7100 टका रे तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन एटा उठे देखुन देखुन छोट छोट लाइन सफ्टा डिजाइन আছে आ এটা আঁচলটা আমি ঠিক দেখি দमा দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুটি কাম হচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুটি কাম রে আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে এটা ফুল বডি টিকে দেখি দमा দেখুন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন দেখুন ফুল বডিটা দেখুন মাত্র 9000 টাকা দেখুন এটা 9000 টাকা রে হ্যাঁ উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক লহরি সফটা রে আছে দেখুন উপরে তাহলে লহরি সফটা बहुत दिन बाद এটা ওটা নয়া কালেকশন টি চার লহরি সফটার ডিজাইন भी पूरा यूनिक আছে না হ্যাঁ এটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ব্লাউজ পিস রেড বাহারবা আর ফুল বডি দেখবা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আইতা প্রাইসটা কানা আছে মাত্র 9000 টাকা আছে দেখুন 9000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে পলহারুহা শাড়ি এটা পলহারুহা শাড়ি হ্যাঁ দেখুন আর আঁচলটা টিকে দেখি আমি এটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আঁচলটা পুরো সিনারি কাম রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন দেখুন এটা ওটা পুরা ইউনিক পিসটা আছে এটার প্রাইস মাত্র 9000 টাকা দেখুন 9000 টাকা রে নেক্সট কালেকশন আছে এটা ওটা দেখুন এটা भी আসেলা এটা এটা ব্লু কালার র কম্বিনেশন র আছে দেখুন 8 বর্ডার রে না হ্যাঁ তার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6900 টাকা দেখুন 6900 টাকা এটা তার ফুল ফটো মাগবে দেই দেমা নর্তকি প্যাটার্ন র আছে দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন রে এটার প্রাইস মাত্র 7000 টাকা দেখুন 7000 টাকা রে এটা তার भी ফটো মাগলে দেই দেমা আসেলা রাউন্ড টেরাকোটা ডিজাইন হ্যাঁ দেখুন সুন্দর কালেকশন রে এটা পুরা এটা কালার কম্বিনেশন বহুত মস্ত লাগবা পুরা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা আছে মাত্র 8000 টাকা রে আছে 8000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে দেখুন সে এটা সে অস্পিনি টাইপ রে আছে না বক্স প্যাটার্ন উপরে বক্স প্যাটার্ন রে কিন্তু প্ল্যান রেট হচ্ছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা একা প্যাটার্ন এটা তার আঁচলটা এনে ব্লাউজ পিস বাহির পড়বা আই তো প্রাইস কানা रहबा মাত্র 3400 টাকা দেখুন এটা ডেইলি ইউজ করলে भी বহুত বঢ়িয়া रहबा আগে ব্যবহার পত্র দিলে भी চলবা এটা দেখুন এটা ওতে বহুত বঢ়িয়া লাগছে শাড়িটা সফটা ডিজাইন উপরে এটার প্রাইস মাত্র 4100 টাকা 4100 টাকা রে প্রাইস ওয়াইজ তো বহুত বঢ়িয়া রয়েছে এটা শাইনিং দেবা পেপার বর্ডর রে আছে দেখুন पंचमुखी साड़ी बोलसन पंचमुखी हां जेंटा की पांचटा कलर ही रे तैयारी होई छै साड़ी आई तार आंचल हम टिके देखि हम फर्स्ट এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন রে আছে না এটা ময়ূর ডিজাইন রে আঁচল আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আরে পাঁচটা কালার আসি যাচ্ছে পাঁচটা কালার আসি কি এটাকে পঞ্চমুখী শাড়ি কোয়া যাইছি এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 5500 টাকা 5500 টাকা রে এটা মিলন উপরে আছে দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4400 টাকা দেখুন 4400 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি হলো তার বাদ সফটা রে এটা भी আছে তিন লাইন সফটা আছে পুরা ইউনিক লাগবা মাত্র 5500 টাকা দেখুন 5500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা भी দেখুন এটা সব মিলন সফটার কালেকশন
इतार प्राइस भी मात्र 5500 टका देखो 5500 टंका रे आसी जिबा इरा गोटे देखो रेड ब्लैक कलर रे अछि आइता रेड ब्लैक समस्त खोजु थैसन बहुत सुंदर कलेक्शन दीटा अछि देखो आइता आंचल रे टिके देखि देमा देखो इरा होछि आंचलटा इटा होछि तार आंचलटा आंचल भी बहुत सुंदर लागु जे आ फुल बॉडीटा इटा होछि तार फुल बॉडीटा देखो आइता प्राइस काना रहबा मात्र 6000 टका देखो 6000 टंका रे इटा आसी जाउछि बहुत सुंदर साड़ी रे देखुन सान सान मिलन है कि ना पूरा स्टार डिजाइन रे अच्छे साड़ी देखुन यूनिक लागबा इटा आंचल देखि देमा इरा होछि आंचलटा पर्पल कलर रे अछि हां आंचलटा पर्पल कलर रे अछि देखुन एदार कलर कॉम्बिनेशन आउ डिजाइन ही बहुत सुंदर लागु जे आइ त प्राइस टा काना अछि मात्र 5800 टका देखुन 5800 टका रे इटा आसी जाउछि पेरे डिजाइन रे ना हां देखुन पेरे पेरे डिजाइन रे रेड रे इटा ब्लैक रो कॉम्बिनेशन अछि आइ तार आंचलटा टिके देखि देमा हमें एटा होछि आंचलटा देखुन आंचलटा भी पूरा मस्त लागबा जबरदस्त लागबा इट पीस नै बाहरे जदी मैचिंग रो जदी कोइबे बोले हमने मैचिंग रो ब्लाउज पीस अछि दे देमु एतर प्राइस टा होजे मात्र 7300 टका देखो 7300 टका रे आसी जाउछे सचिपट टाइप रो साड़ी आ पूरा ऑफिशियल पैटर्न बोली आछे ऑफिशियल पैटर्न अछि आइ तार इतरे सप्टा उडे उडे दैछे हां आइ तार आंचल टा टिके देखि दमा आंचल भी मेरून कलर रे अछि बड़ बड़ झुंटी काम हेछे हां आइ तार फुल बॉडी आइ तार प्राइस टा मात्र 7500 टका देखो 7500 टका रे आपण मानकोटा मिली जाउछे एटा गोटे देखुन एक कलेक्शन हमने स्टॉक आउट हो जाइतला एन घाय आसी जाइचे देखुन 6100 टका देखुन इरे 6100 टका रे देखुन आइ तार कलर ऑप्शन एटा कलर ऑप्शन देखुन सेम 6100 जेंटा नेले भी आपण मानकु 6100 टका लावा देखुन आइटा गोटे ब्लैक कलर रे अछि ब्लैक कलर रे अछि देखुन ए तीनटा कलर हमने अवेलेबल अछि 6100 टका रे आपण को मिली जाउछे पूरा बढ़िया कलेक्शन टे एटा गोटे देखुन देखुन आसी हला एटा गोटे इटा भी सॉफ्टवेयर डिजाइन रे अछि ना हां एटा होछि एटा गोटे देखुन आंचल एटा होछि आंचलटा एटा फुल बॉडीटा एटा होछि तार फुल बॉडीटा देखुन आइ तार प्राइसटा इधर प्राइसटा होछि 4500 टका देखुन एटा गोटे भी सॉफ्टवेयर डिजाइन रे अछि आ स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि अच्छा देखुन इधर प्राइस 6500 टका मात्र 6500 टका रे इटा गोटे तार कलर ऑप्शन रे अछि देखुन कलर ऑप्शन रे आसी अछि सेम 6500 जेंडा नेले भी एटा ब्लू कलर अछि एटा ग्रीन कलर अछि कोणार्क पैटर्न रे देखुन कोणार्क पैटर्न रे अछि आइटा अछि कलसी गोडू डिजाइन रे अछि देखुन कलसी गोडू कोणार्क पैटर्न आ एटा होछि तार आंचलटा एटा होछि तार आंचलटा देखुन आंचलटा देखले पूरा दिल खुश ही जिबा बहुत सुंदर कलेक्शन एटा आइ तार एटा ब्लैक पीस एता फुल बॉडी टिक देख हां आइ तार प्राइस टा काना रहउछि इतार प्राइस होछि मात्र 8000 टका देखुन 8000 टका रे आपण को मात्र 8000 टका एटा ओडे आसीला देखुन एटा भी बड़ बड़ लागबा ई साड़ी देखुन एटा होछि आंचल एटा होछि तार आंचलटा पूरा सुंदर लागुछि ता पीस वर्क अछि एटा ब्लाउज पीस वर्क संगे एटा ओटे देखुन बड़ बड़ सप्टा डिजाइन अछि हां आइ तार प्राइस टा काना रहउछि तार प्राइस टा होछि 9700 टका 9700 टका रे आसी जाबा जेन मन को भी साड़ी मान पसंद लागु जेन स्क्रीनशॉट उठेटे न WhatsApp रे मैसेज करू आ पेमेंट कला पर हमें पोस्टल ले दे देबो पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि ना इधर कलर कॉम्बिनेशन आ उधर बॉर्डर कंते लागु जे देखुन आइ तार आंचल टिके देखि देमा हमें इरा होछि आंचल झुंटी काम आंचल अछि हां इडा होछि तार आंचलटा इने ब्लाउज पीस बाहरी पड़बा ब्लू कलर रा आ फुल बॉडी रे टिके देखमा आइ तार प्राइस काना रहबा तार प्राइस पूरा लो रु लो प्लेस छे मात्र 10000 टका लागबा 10000 टका रे इटा आसी जाउछे इटा उठे देखुन सॉफ्ट पर ऊपर उठे अछि देखुन ए सॉफ्ट डिजाइन रे आसी हला हां देखुन आइ तार प्राइस टा मात्र 9700 टका देखुन 9700 टका रे इतार आंचल अछि मेरून कलर रे देखुन इटा होछि तार आंचलटा इसबी भारी पड़बा इटा होछि तार फुल बॉडी रा देखुन आइ तार प्राइस टा मात्र 9700 टका देखुन 9700 टका रे इटा कपड़ा क्वालिटी तो नाइ छोइले जानि नै पारन इटा उठे देखुन इटा उठे देखुन इटा उठे स्टार सटा पूरा हाफ हाफ बोलिया लागु छै ना इटा हां हां इटा होछि आंचलटा तार देखो इटा होछि तार आंचलटा इटा ब्लाउज पीस वर्क बाहरबा इटा ब्लाउज पीस वर्क आसी होछि हां आइ तार फुल बॉडी देखो ब्लाउज पीस वर्क संगे इटा ओटे लेटेस्ट पैटर्न रे आसी जाई छै इटा होछि तार फुल बॉडी रा मात्र 10500 टका देखुन 10500 टका रे आसी बा तार बाद इटा ओटे देखुन मिकी माउस हां देखुन जेन कलेक्शन मार्केट सारा खुजले भी कहीं भी पाइना पारन
हे कलेक्शन खाली श्री शंकर हैंडलूम रे ही पाई पारबे। এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল भी मिकी माउस আছে এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ओ ब्लाउज पीस रे छोट छोट काम करे वर्क আছে हां প্রায় এফোর্ডেবল প্রাইস রে আছে মাত্র 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা রে আপন মানকু মিলি ଯିବା মাছ বড় রে আছে। আচ্ছা প্রাইস টা কানা রହୁছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 7700 টাকা দেখুন 7700 টাকা রে এটা মিলি ଯିବା। তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা উঠে আছে দেখুন হাতি সবটা কিন্তু মস্ত আছে দেখুন এটা আছে হাতি ডিজাইনটা দেখুন সে শেডো টাইপ আছে এটার কালার কম্বিনেশন भी बहुत সুন্দর লাগবা। আই তার হচ্ছে এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা মন্দির ডিজাইন রে আছে দেখুন পুরা কালারফুল আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইস পুরা ড্রয়িং কলা লাগান হইছে হাতে এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7800 টাকা দেখুন 7800 টাকা রে আসি যাଉଛି উৎকল লক্ষ্মী ডবল বর্ডর রে উৎকল লক্ষ্মী আই উৎকল লক্ষ্মী রে ব্লাউজ পিস আউছে হ্যাঁ ইনে ব্লাউজ পিস अवेलेबल আছে আই তার আঁচলটি কি দেখিলে মানে দেখুন আঁচলটা এটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচল পিস ভারী পড়িছে রেড কালার এটা হচ্ছে ফুল বডিটা তার ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 7700 টাকা 7700 টাকা রে আসি ଯିବା। এই কালেকশন গুটে দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন যেন মানকু ছোট ছোট কাম গুলো পছন্দ লাগছি এটা দেখুন সে গুঞ্চা মুসা ডিজাইন রে আছে না আর তার আঁচলটা টিকে দেখি তোমরা দেখুন আঁচলটা আছে চক্র ডিজাইন টাইপ হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 9300 টাকা 9300 টাকা রে আসি ଯିବା। নেক্সট কালেকশন নাম সবটা ডিজাইন এটা গুটে দেখুন মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন রে আছে দেখুন দেখুন মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন রে মেহেন্দি রে রেড র কম্বিনেশন আছে হ্যাঁ আই তার ফুল আঁচলটা টিকে দেখি তোমরা আঁচলটা মস্ত আছে গোলাপ ফুল ডিজাইন রে আছে আঁচল দেখুন পুরা গর্জিয়াস লাগুছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা মাত্র 10000 টাকা দেখুন 10000 টাকা রে আসি যাଉଛି ব্ল্যাক কালার উপরে আছে দেখুন তার প্রাইসটা কানা আছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 9200 টাকা দেখুন 9200 টাকা এটা আসি যাଉଛି। এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে 6 বর্ডার রে হ্যাঁ দেখুন লহরি সফটওয়্যার আছে দেখুন 6 বর্ডার সিঙ্গেল লহরি সবটা আর তার আঁচলটা আমি টিকে দেখি তোমরা দেখুন এটা হচ্ছে ছোট ছোট চক্র ডিজাইন রে আঁচলটা भी গর্জিয়াস লাগ এটা হচ্ছে ফুল বডি মাত্র 7500 টাকা দেখুন 7500 টাকা রে। তার বাদ এটা ওটা দেখুন অরেঞ্জ রে এটা হার্ট ডিজাইন সবটা আছে হ্যাঁ আর ওইটা বক্স প্যাটার্ন টাইপ রে সবটা আছে দেখুন আর এটা তার কালার পুরো সে ডুয়াল কালার আছে না হ্যাঁ পুরো পাটো ভলিয়া হি শাইনিং আসবা এটা আঁচলটা আর তার ফুল বডিটা এর প্রাইসটা কত আছে এটার প্রাইসটা মাত্র 9500 টাকা দেখুন 9500 টাকা কালার কম্বিনেশন কেমন লাগুছে দেখুন মাত্র 9500 টাকা লাগবা। তার বাদ আসি গলা পিঙ্ক কালার দেখুন এটা भी ডবল এটা আছে 6 বর্ডার রে আছে না 6 বর্ডার রে আছে আর তার ডিজাইনটা তো মস্ত আছে পুরো গর্জিয়াস তার আঁচল দেখিলন আঁচল দেখলে পুরো দিল খুশ হই যাবা আর তার ব্লু কালার র ব্লাউজ পিস ভারী পড়বা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা কানা আছে এটার প্রাইস মাত্র 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে ঘোড়া ডিজাইন রে আছে না ঘোড়া ডিজাইন রে আছে আর এটা 6 বর্ডার রে আছে মঝি 4 বর্ডার উপরে উঠে তলে উঠে এটা দেখুন আঁচল দেখুন পুরা আঁচল বহুত সুন্দর গর্জিয়াস লাগুছে ব্ল্যাক কালার র ব্লাউজ পিস ভারী পড়বাই না ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা মাত্র 11000 টাকা দেখুন 11000 টাকা এটা আপনাଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି আমার উপরে সিল্ক উপরে আসি হইছে যেটা কি বেঙ্গলোরি সিল্ক উপরে আছে এটা ওটা দেখুন মাত্র 800 টাকা দেখুন 800 টাকা পুরো পাটা ভলিয়া লাগুছে না হ্যাঁ আপনি জানেন পারন এটা মিক্স মিনিবিটি বলি কি কই পারন বাকি এটা হচ্ছে মাত্র 800 টাকা দেখুন 800 টাকা রে পাটা ভলিয়া শাড়িটা আপনাଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି এটা ওটা দেখুন কলর অপশন আছে দেখুন এটা কলর অপশন রে সব আছে যেটা নেলে भी আপনাଙ୍କୁ 800 টাকা লাগবে দেখুন যেটা নেলে এটা 800 টাকা রে আপনাଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି দেখুন 800 টাকা বেঙ্গলোরি সিল্ক গুটে আছে এটা বেঙ্গলি সিল্ক হ্যাঁ আর এটা কেতে টাকা পড়ছে এটা মাত্র 1500 টাকা দেখুন 1500 টাকা রে এটা আসিবা পুরা 800 এটা 1500 টাকা রে যেটা নিলে যেটা কি হাফ যেটা কি ফুল টিস্যু রে দেখুতিলে পিওর পার্ট উপরে এটা সিল্ক রে আসি এই দেখুন মাত্র 1500 টাকা দেখুন 1500 স্টোন वाला রে গুটে আছে দেখুন এটা 1500 যেটা নিলে এটা 1500 নাই এটার থেকে প্রাইস টিকে অধিক আছে স্টোন উপরে আছে মেসেজ করলে কহিমা বাকিটা এটা সব 1500 টাকা যেটা নেলে भी 1500 টাকা পড়বা 1500 টাকা রে আপনাଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন আইকে ভিজিট করলে তো আউ भी बहुत सारा कलेक्शन দেখি পারবে তো পাটো দেখুন বহুত সারা আছে দেখুন এটা দেখুন পাটো ধড়ি সফটওয়্যার আছে দেখুন ধড়ি সফটওয়্যার वाला ইনু পাটো শাড়ির भी बहुत सारा कलेक्शन মিলিଯିବ
आमे सब वीडियो रे तो देखौ छु जानू थिबे आपण माने से गोटे देखुन एटा गोटे येलो कलर रे आसी जाउची देखुन पूरा फुल टिश्यू लहन लागु छी देखुन एदार कलेक्शन देखुन आमेंता तो आउ भी कलेक्शन हाफ टिश्यू रे भी अछि देखुन हाफ टिश्यू रे भी आपण मानको कोणार्क पैटर्न रे अछि देखुन हमन तो बहुत सारा कलेक्शन अच्छे सब तो वीडियो रे देखे ना हुए जेन माने विजिट करबे जानि पारबे ऑल टोटल कलेक्शन अच्छे बिहाघरिया बोरुघरिया ऑल टोटल कलेक्शन अच्छे आउ जेन साड़ी रे भी रेट कहा नै जे सेटा हमकु जदी मेसेज करबे बोले आमे हन प्राइस टा कहि देमु आउ जेंता आपण माने हमकु जेंता सपोर्ट करि चलीचन हेंता सपोर्ट करू आउ वीडियो के तो एंड करमा अथरो तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।